قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين. هيك جرين مانين هيك هنيكو هيك جري قال فاخرج منها قال فاخرج هيك درا هيك كنتني هيك ما لو يساق ما قرآن ربي تبر هيك قال فاخرج منها هيك جري هيك بكتنا يفوي تكتكوني كيرين هيك كيرين تكتكون قال نو إسين هايتو أفانا مسلم وأنت أتفي إسين قام بربادي هيك بكتنا رجعني بربادي بكا وان بين ما تسنتر درهيكم برباد إنجرو سرون جرم وانا سر جرم إنجرو بفرد وان هي كان بين أما قافيك ين محمد ديفهم أوكي محمد إبليس ده مو ميتي جري ربي جرا إسيتو جري بكرة جت تافيدو ها سيدة برشين بكرة جت إنجرو كشيطان كان جرو يسال جرس تديرين شيطان كان جرو يسال جرس إبليس آيات يوهي باي محمد ربا دينتي أربعة ركون كابو ربا تكو فيتي نو إفوي لا الخبجة ناسوية يو برنوت أفتاد أربعة ونسين سنجرو أربعة رسم مركب كابدنا أربعة كنو ديمو متي سجودي كان دي ده نورا إبليس متي شيطانا مني كسوغات كلا وقامود مسلم عدلتش بس نجات اوكي لالي واي سجودة في واين آية جهنمي وان براها صوت تجرتي كنسين أثارت شيطانا ننجد شيطان يجي ترقى سابافتو يجي ترقى سابافتو سيفي और डॉक्टर के तीन जड़े जहन्नम सीफी और डॉक्टर के तीन गुता जड़े इन्हीं मो लक्के इब्लीस में तब्बीन गुता दी जड़े ओके ओब्स रोटा कलाल आया तबरनी तो कफर राकासी जहन्नम रब्बी गुता ओब्स का नगा फता रामी ओब्स नगा फता जरा आया ततिगाफत आया तो वाव और इनफका ने वरित फूते गाफत एक काफते मो गुबर राकासे मुद्दा बेकत ओब्स का एक और فكاته قال فخرج من كوي كتنوفين ولين فكاتو من جتيرتا جلكا بكنا نويكي ميكانا إسين كشيطان تسنى يسافو تدورها في الدو شيطان جلكا قال يا إبليس وليغل جلكا قال يا إبليس وليغل أغرتي آية نكس جينيغل قال يا إبليس وليغل آية قال يا إبليس وليغل محمد إن بيكو آيتو إسين إن بيكو آيتو جلكا بنويكي كا لا وإن بيكو شيطان كان جت بكرة في الدرجان كبو آيتو كا ما صوب دم ما ترتي إيشين ما سيأجر سيستبر أوديسا دوبستيت ما لا أجر سيأجر سيستبر ما هي كو هني كو جت بر آياتا هي كي جنّا هني كو تكن مت كو جت ومشي كو تسار برا تتم نجا فتا نجا أوبس نجا فتا جرا لالي قرآن في حديث قرآن في محمد عندي كانتنا ከእርሱ ውስጥ ከተከተሉህ በአንድ ላይ ገሃነምን በእርግጥ እሞላታለሁ ይላል። የተከተሉህ እያለው ነው። ማንን የተከተሉ ናቸው ገሃነም የሚገቡት? የተከተሉትን አንተንና የተከተሉህን ገሃነም እሞላለሁ እያለ ነው። ናፊ እያለች ያለችው አንተ የተባለው ሴጣን ነው። የተከተሉት የተባሉት ደግሞ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ገሃነም የምትሞላው በሴጣንና በሰዎች ነው እያለች ነው። እሱ ደግሞ ሴጣን የሚል እዚህ ጋር አንቺ እያላት ነው። ሴጣን የሚል የለም፣ ስለዚህ አላቅም ወይም በይ እያላት ነው። የተከተለህ የተባለው እሷ እያመጣች ያለችው አንተ ተብሎ የተከተለህ የተባለው ኢብሊስ ነው። ተዋላ አውዱ የሚናገረው እንደዛ ስለሆነ ስለዚህ ገሃነም የሚሞላው በኢብሊስና በሰዎች ነው። ሐዲሱ ላይ ደግሞ ገሃነም አትሞላም አላህ እግሩን እስኪጭንባት ድረስ አላህ እግሩን ሲጭንባት በቃኝ ትላለች። ስለዚህ ሁለቱ ይጋጫል። ሊትራሊ ግጭት ነው ይሄ። ስለዚህ ቁርአኑ ነው መቀበለው እያለች ነው እንትና ናፊ ማለት ነው። ሙሐመድ በያን ያንተም እይታ እንደዛው ነው። ሙሐመድ አሚን
ኑይክ ይወከን ይሄንን ተርጉምልን። አይፎይ ሊገራቸው እሱ ያለ ያለው ሸይጣን ሳይሆን በሰው ነው የሚሞላ እያለ ነው። በሰው ነው በአላህ ነው የሚሞላው፣ በሸይጣን ሳይሆን በአላህ ነው ጃነ የሚሞላ እያለ ነው። اوكي اما رغي فدا تو كفارت ما جت ترته حديث في قران ولا باجت حديث في قران دوي تفكر روان تكلوا ولا بوين كبو ربي سبحانه وتعالى ايات كان كيستي جهنم ميلسات غوتا ونجدم حديث كيس لنجرو كان جدمو حاجه جهنم ني غوتم تت جدمله ميلكيان غوتا ونجدم چرنجرو حديث نمو ميلكيان غوتا جت حديث رت صب حديث رت صب ربي سبحانه وتعالى لام لأن جهنم منك جزيلون كنا جهنم إبليس نشركها يوكا جني في إنسي والنبي لما جرو آية كان رد أك جني في إنسي لانغوتو يمي ميلكي يانغوتن جن حديثا ولا بجتة صوف ديسين قرآن هيك إنن قرآن هيك كان بيت آية كان ردي كان إلما ما في جنين غوتن طيب من الإنس والجن وين تصيف آية كم نتوسي إمسان نتوسي فيك أوكي أوكي أوبسيسي فين بنا قرآن بقرآن يفسرال إنجا من فسر الله جس كذا سورة 32 تنكفتو الله طيب ولا تسوتشنا بجن سورة السجدة آية كل سدي يس سورة 32 ليه ماذا إيه سورة كنا نافي نميرة دوي أيوة أنا أم دلما توتين أيوة أوبسي شيطان تدريفتنا أوبسي ربي سبحانه وتعالى آياتك أنا كيستي نهوبسك لأن جهنم من الجنة والناس كجهنم عنقوت ذبك جني في إنسر أجمعين حال يعني جني في إنسر أجمعين هندو مسانة جميع حالات عن ربي سبحانه وتعالى تنقوت أجل حديث كيست مو حاجة جهنم نقوت نافوسي صوب دنسي فيهم سبا صوبا ما أوصيني كان أنتم دبي خانة تمرا دبي خانة تمرا إنسوبين آيات ما جت كوي نينتمرا إفوي كوي دبي خانة تمرا قافة تدور جلادي بس بدين شيء مالا بمقرتشين ايوه بعدين شيء ما جت آياني كوني حديثني كون قرآن والدبا جت حديث توي جهنمني كوي دي سنجرين كا مالف وانسين دبته كم تديسا ما جت حديث القرآن كون والفعل ليس نجت ايستي والفعل ليس جين سورة السجدة نافذ إنسوبين أكذب لا حديث كوني إفو إسين حديث كنا نفرد دون جنسين حديث كنا نفرد دون جنسين كوي كعالنا كابتن حديث كان جرو قدمه جد أمله رجله هنجرو رجله كان جرو ناتو سيباسا رجله كان جرو ناتو سيباسا إنجرو جت إفوي كم أفوري بلي بس ديت شنطة ما باسف إفوي كم أفوري بلي بس ديت شنطة ما باسف أيوة هنجرا إسنتو برزة بخاري برزة حديثني كون يجرو سنتو برزة يتشاير تبر جيتشو ميركا كاب قرآن أسيت برزة جيتشو ميركا كاب ديبر قرآن أسيت برزة جيتشو ميركا كاب رقم كاب ليه بخاري كاب تسن نوابا أفتو إشي بخاري سين كاب تسن نوابا أفتو ليه بخاري كسر بمسنا يوتا إلين ليه بخاري كم كاب دان كايساني سنوا جنني دانين قوتا جد أرجع إفوي آيان كون إذا ما نماف جنني قوتا جدا حديثنا تبان توما ميلا ساتين قوتا جدا أكمل تولد تروم ستاسين جد ميلا ساتين قوتا جد وديسني ميلا ساتين قوتا جد وديسني ميلا ساتين قوتا جد جمني نيجو تنتي أما ميلا شيرت كاوت إنجل نيجو تنتي ميلا ساتين قوتا جد ميلا ساتين قوتا ميلا ساتين قوتا كجاو سامبدي جايم محمد أمين رجاء كميلا ساتين قوتا رمسام فيدي أسرقا
سيتو أمر غربي ميلا كبارتي ربي ميلا تاتي جهنم غوتا جت إنجن إنسوبين ما صوب دسمتي تسيتي كافان روبو يومبي جرا خنا تعال رابي تعال دوخي قارم جنا في مي يا أما بخاري سنلنو باب إفوي غافي تكنا بري فدو بخاري كيساني سري متي جت أوكي بخاري سايسن مولا كوسنات ما في بخاري ساينا بافتي بودا أوكي أما رب سبحانه وتعالى نافوسي غافي غافتي لا إله إلا الله إفوي دقيقة لما نافكني فدقيقة تكنافكن نافانا كندبن دقيقة خنا في دقيقة ناشنا إفوي نافانا بدأت وانتف ويكا ياندي ماشي غافي تكن كبا محمد جانم نمان دنگو تنتي دقيقة ناكن غافي سي كنان ديبسا نمر والفكي سنتان غافي دقيقة بود نغافة تاكي سي كنان ديبسا ما ديبس دقيقة نافكن غافي سن ديبسا غافي جي هاد ديبسو بيبو دقيقة سي ديبسا كلمة سكيليرا اوكي لما ناكن اوكي نافان دبتين اوكي غلطهم دقيقة لما نافان كان دبن نافي نركاي كدقيقة لما اوكي افرتمي لما رجراغا افرتمي اخوريت اكن دبن نوتي ربين جهنمي ميلسات غوتا هنجن ربي سبحانه وتعالى سورة السجدة كيستي أك جني في إنس جهنم لأن جهنم من الجنة والإنس أجمعين أك ربي سبحانه وتعالى الجن في إنس لانغوتن في مجر كامو حديث نجدو حنگ جهنم غوتم تتيجد مالي في جني في إنس سيرا نافع دبتنا خيران عبد موت قرادو يرتك فأما النار فلا جنة عذابني إبدين قوتم تمالي حتى يدع الله حق ربي سبحانه وتعالى كاوتي تبارك وتعالى ربي قدته ولتي رجله لكيسا رواية مسلم كيسة أمو قدمه جت قدم سايتي حاجة إني كايوت جت ملي جهنم لكيسات قوته وقدم سات قوته جن حاجة إسين قوتم تجد إسين سنمو مالين قوتم تينا ربي سورة السجدة كيسة من الجنة والإنس أجمعين جديرا ومن الجنة والناس أجمعين جدير ربي سبحانه وتعالى في مجر لكيسات قوته وصنتاني حاجة إسين قوته دقيقة ينتمرن دقيقة ينتمرن طيب كنابو ابن عباس اللين أقسم أبو موسى الأشعري اللين موضع قدمين يعني أقرب سبحانه وتعالى قدم لما كبهنوا في منجرني آيات في حديث واتكلم ولندبو أما موقعتنا غافة الطفوي بخاري ثاني سنة عباس جريد بخاري ثاني سنة عباس نافي عندي كاسي شفتوني باركم እግዚአብሔር ይፍታ እግዚአብሔር ይባርክ ለወጣ ስለሆነ ሰላም ሳላችሁ እንዳልወጣ ብዬ ነው አንድ ነገር ልበል ሁላችሁንም እንዴት ዋላችሁ አደራችሁ አመሻችሁ ቃሌዎት ያሰማልን እፎይ አይዞ በርታ ወንድማችን በጣም ጥሩ ዘርዘርታል በዚህ አጋጣሚ የሁሉ ትምህርት ወደ ህይወት ለማድረስ ስለሆነ እንደዚህ እጅና እግሩ እኛ ሰሞኑን አንድ ወር ሊሆነን ነው ከዲቤቱ ጀምሮ ብንፈልገው እጁም እግሩም ለመሳል ሞክረን ነበር አልተያዘልንም ለማንኛውም እንደዚህ እጅና እግሩ ከማይታወቅ ትምህርት የተገለጠ ክርስትና ስላለ ወደ ክርስትና እንድትመጡ በፍቅር መልእክታችንን እናስተላልፋለን ይሄንን ሰምታችሁ ከታች ትምህርት ለምትፈልጉ ሰዎች አነጋግሩን እነፎ የሚያስተምሩት ትምህርት እዚህ ጨዋታ አይደለም ህይወት ዋጋ የሚከፈልበት ነው እና ለእናንተም ወንድሞቻችን በተለይ ሙስሊም ወንድሞቻችን በጣም እንወዳችኋለን እናከብራችኋለን እናንተን ለማናደድ እናንተን ለማስቆጣት ሳይሆን ክርስትና ግዴታ ነው ማለት ግዴታ ነው ስንል የዘላለም ህይወት ጉዳይ ሆኖብን ነው ጠንከር ባለ ሁኔታ ወንድሞቻችን እያስተማሩ ያሉት ከታች መማር የምትፈልጉ ሰዎች አነጋግሩን እፎይ በደንብ ስራ መሬት ላይ የሚጨምር እዚህ ጋር ምዘራው ዘር ከታች ያቅብሮ እንትን የማስተማር ችግርኛ ላይ ካለ ንገረን ምን ችለውን ሁሉ እናደርጋለን እግዚአብሔር አገልግሎታችሁን በእውነት ይባርክ ይሄን ሁሉ ካማችሁን ተቀብሎ የሚድኑትን እግዚአብሔር ያብዛልን ይጨምርልን ህይወታችሁ ዘመናችሁ ለበረከት ይሁን መልካም ውይይት በተለይ በኦሮምኛ መሆኑ ደግሞ ጥሩ ነው አንዳንዶቻችሁ ታገሱ ለምን በተለያየ ቋንቋ ሲሰበክ ሰዎቹ ሰምተው የማያውቁ ሰዎች እንግዳ ሆኗል እኮ አሁን የሰሞኑ ዲቤት ለሙስሊሞቹም እንግዳ ሆኖባቸው ብዙ
ኡስታዞች ዑላማዎች ቪዲዮ ሲሰሩ እየሰማን ነውና በርቱ ጠንክሩ። መቼም አታገኙትም። ይሄንን የእጅና እግር የሌለው አምላክ አታገኙትም። ወደ ክርስትና ግን እንድትመጡ በክርስቶስ ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። ብሩካን ሁኑ። ሰላም ዋሉልኝ። ቴንኪው። እናመሰግናለን። እሺ መዝሙሪያ ላይ ሰላም ብያለሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ፎይ ሰላም ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ሰላም ከኔም ከእናንተ ጋር ይሁን። እዚህ ደግሞ ያላችሁ ወንድሞቻችን ሙስሊምት ነው ወንድሞቻችን ሰላም ብያለሁ። እንኳን በሰላም መጣችሁ። እንደነ ክርስቲያንዬ እና ደግሞ ቆስጠንጢኖስ መሐመድ፣ ናፊ፣ አብዱ፣ አህመድ፣ ናስር፣ እፎይ ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። እፎይ እየበረታ ነው? ደህና ነህ? ሁሉ መልካም? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም ነው። እሺ አመሰግናለሁ። መልካም የማመድ አሚን ፓራፍሬዝ ላድርገውና ምንድነው እሱ ያለው ቁርአንና ሐዲሱ አይጋጭም። አላህ እግሩን ጋንም ላይ ያደርጋል ይላል እንጂ እግሩ ይሞላታል አላለው። ስለዚህ የሚጋጭ ነገር አይደለም ነው ለናፊ አይነት ምላሽ የሰጠው። ናፊ ወደ ደቂቃለሽ መከተል ትችያለሽ። ከስር ላላችሁ ምንድነው እሱ ዋና እንትኑ የኔ አርጉመንት የነበረው አላህ ሁለት እግር የሚቆጠር ካለው የሚታይ ነው። ያ ነገር የሚቆጠር ነው። የሆነ ነገር ላይ ደግሞ መቀመጥ የሚችል ነው። ይሄ ማለት ጋነም ላይ ሆነ ማለት which እሱ ራሱ ሌላ አጨቃጫቂ ነገር አለው። ምክንያቱም ጋነም ራሱ ፓርቲሽን አላት። የመጀመሪያው ሲሞላ ነው ሁለተኛው ላይ የሚሞላው፣ ሁለተኛው ሲሞላ ነው ሶስተኛው የሚሞላው፣ ሶስተኛው ሲሞላ ነው አራተኛው የሚሞላው። የትኛው ጋነም ነኝ ነው አላህ እግሩ የሚያደርገው? ፓርቲሽን ስላለው እንደ ፎቅ ነው ጋነም፣ እንደ ፎቅ ነው ጋነም። የመጀመሪያ ይሞላል፣ ሁለተኛ ይሞላል፣ ሶስተኛ፣ አራተኛ እያለ ነው የሚሄደው። ስለዚህ አላህ የትኛው እግሩን የትኛው ላይ ነው የሚያኖረው? የመጀመሪያው መሙላቱንም እየሞላ ከሆነ እየተቀጠቀ ነው የሚሄደው ማለት ነው። እየተቀጠቀ የሚሄድ ከሆነ ሊትራሊ አላህ እግሩ ጋነም ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ይገባል። ምክንያቱም የመጀመሪያው ላይ ሳያደርግ አንድ ጋነም ላይ ብቻ ነው ወይ እግሩ የሚጭነው ጋነም። ምክንያቱም ፓርቲሽን ስላላት እንደዚህ እንደ ፎቅ ብትቆጥሩት ደረጃ ደረጃ ስላላት አንዱ ሲሞላ እየሞላ ስለሚሄድ፣ ስለዚህ እግሩን የሚጭን በጋነም አናት ላይ ሲጭን ነሰሰርሊ የመጀመሪያው ጋር ሲጭን የመግባቱ ያ ቦታ መያዙ ስፔስ መያዙ የሚታይ ነገር በሙሉ ደግሞ ቦታ ይዛል። አላህ የሚታይ እግር አለው። ምክንያቱም በቂያማ ቀን ይታያል ብለው ያምናሉ። የሚታይ ብቻ ሳይሆን መጠን አለው። ግራና ቀኝ ስላለው ማለት ነው። ግራና ቀኝ ካለው ፊትና ኋላ ካለው which መጠን አለው ማለት ነው። ያ መጠን ያለው ደግሞ ጋነም ውስጥ ጋነምን የሚጭንባት ከሆነ እነሱ አድርገው እየሳሉ ያሉት ምንድነው? ጋነምን አንድ አድርገው እየሳሏት ነው። አንድ ከዛ እሷ ላይ አናቷ ላይ እንደሚጭን አድርገው ነው መሐመድ እየሳለ ያለው ነው። ጋነም ራሱ ፓርቲሽን አላት፣ ክፍል አላት። የመጀመሪያው ሲሞላ ሁለተኛው ከዛ ሶስተኛው እየሞላ ስለሚሄድ የመጀመሪያው ላይ ሲጭን ምን ይሆናል ማለት ነው? ሁለተኛው ጋር ገብቶ ነው የሚሆነው ማለት ነው። የናፊ ጥያቄው ሌላኛው የአላህ እግሩ የጂኒ ነው ወይስ የሰው ነው? ምክንያቱም ጋነም የምትሞላው በሰውና በአጋንንት የሚል ስለሆነ የሚል ነው። ጥያቄሽን ጠቅላላ አድርጊው ናፊ። kanko kana mo Muhammad Amin akkati jettetti hanga rabbiin miila yaada kan kette kawanati gabbartochuudha hanga inni miila isaa ibdarra kaa'utti hal min mazid jetti amma kan dabalu jira jetti ammoo qur'aanni ilma namaatiif jinniin hin guuta jedheera waan ta'eefu wanni ati gabbartu sun miilli isaa jinniidha moo nama? kana naa deebisi. Gaafii bareeda gaafatte ifoo yoo nati naa hayyamtu gaafii kana yeroo deebisee bakka gaafii gaafadhu naa hayyame gaafii sadii ofirra gaafatte gaafii takka illee hin gaafane hanga silaa okkee dhaga'ame sagaleen kiyya akkan booda gaafii gaafadhu naaf hayyame gaafii sadii na gaafatte irra deebimee gaafii kee takkattee akkanaaf galuuf. Gaafiin kan koo quraanni rabbiin ilma namaa fi jinniin akka jahannama guutuu nuuf hime. Hadiisa ammoo ati miilatti fassaratteetu hanga rabbiin miila isaa irra kaa'utti jette. Hadiisa keessatti maal jedha? Hal min mazid jedhamtiire kan dabalu jira jedha. Eegasii rabbiin dhufee miila isaa irra kaa'aa jetti ati. Hanga inni irra kaa'utti hin guutamne jechuudha. Erga inni dhufee irra kaa'ee guutamte. So miilli rabbii ati gabbartu jinniidha moo insiidha?
gaafii gaarii gaafatte. Gaafiin kee tokkoffaa irratti miilli rabbii ati gabbartu jinniidha moo insiidha jetti. Jinnii fi insi asirraan hin gabbaramtu. Namni jinnii fi insii gabbaru hin jiru. Ka gabbaramu ilaahii tokkocha jinnii fi insii kanas waa hunda uumetu gabbarama. Ani isaan gabbara. Kabakka hin qabne sana sontaan rabbii subhaana. Gaafii na gaafattee deebiin argeeffadhu. Allahu akbar. Nama ana afaan dubbattare. Gaafii na gaafattee miti dhageeffadhu. Eeywa rabbii saniin gabbara. Okay. Ka rabbiin jedhu jinnii fi insiin jahannamin rabbiin subhaanahu wa ta'ala akka guutu rabbiin nuuf himee jira quraana keessatti. Luka isaatiin guutammoo kan jedhu hadiis irra hin jiru. Yoo jiraate bakka san baaftee na agarsiifta. Kan jedhu rabbi naafa hin dubbatin kaan. Laa ilaaha illallah. Hadiis dubbara dhageeffadhu. Dabalu jira jechuun maal jechuudha? Kan dabalu jira jechuun maal jechuudha? Guutamteetu jaallamni erga guutamtee taatee kan dabalu jira jechuun immoo osoo hin guutamin. Dhageeffadhu kaa. Dhageeffadhu. Jechuun maal jechuudha? Jahannamni guutamteeti moo osoo hin guutamin? Hadiis asbaas irraa sahi. Asbaas. Buhari 48 ክፈተው ፍርሰት አይዋ አስባስ እነሱ እየጠየቀችው ያለችው እሷ አልመመዚ የሚለው የቀራለ ጭማሪ ያለ እያለ ትጠይቃለች። አስባስ ዲስ አትጠይቅም። ስለዚህ ስላልሞላች ነው ጋንም እንደዚህ ብላ እየጠየቀች ያለችው። ስለዚህ ያለ ሀገር ወይ ጂኒ ነው ወይ ሰው ነው። 48 ቡሃሪ ኖ 48 50 ايوه 48 50 ነው 50 48 ችግር የለውም። ያው 50 ባስ ከራስዎ ጅር ሸንተ መሎፍ ከነምበር ባዱ ራሱም ይሆናል ከነምበር ባዱ اوكي انا ما بريكوني هل من مزيد واي ربي راسو تنجرو بر يلقى في النار وتقول هل من مزيد واي لقى راسو تنجرو بر حتى يدون بودر تدراسا بخاري رباس افرتم سدشن تم باس لا اسمع رابط اسمع لا حديث رفتنا راغوت حديث ما راغوت انه شواد دد مدمن شواد حديث رفتنا باسن اسباس يوكنا تبافتا افرتم سدشن تم باسين جدين كانم فدتم سنجه مكانو بلا بخاري نو بخاري نو ايوه حتى يضع قدمه جندي محمد بن اسرت في جبته قال جبته رجل وتسنا حتى يضع قدمه طيب افرتمي سد بافو شنتما باسين سنجه جاجر امباسنا كانم فدتم من فدت akka jaayibaatti fudhadha qadama huulle rijla huulle lachuu akka jaayibaatti fudhadha ni fudhatta taanaan kanuma dubbadhuga waa akka kaam dura kaam jedhe naaf baasa ka 48 naaf baasa hijiba kan kee tokko qabadhu siifi ka 50 naaf baasi ka isa rakati siifi ka karra naaf baasi ka 50 jedhe kana nutti mi shantama baasin jedhe kan ofii fitattee barisin ofii fitatte akka jaayibaatti fudhadhaaniiti shantama baasi bukaari mareeftan isin tu barreeffatanaan jettu irra naafitu jirti bar isin barreeffatanaan jettu fi sana ragaa fi shantama baasi Muhammad Amin afurta okay gadiddanii natu baafataa qoyka olna guddisi natu baafata ibbaazna hadisu kanaan fudhatta olna guddisi Muhammad Amin akka jaayiba laali ani akka jaayibaatiin fudhadha Muhammad Amin nama akkasitti shawwaddanii mitiiti hadiisa bakka duraan jedhe hadiisa duru malee shantama isin jedha achirraa baasa olii gadi gonnoon jedhe naa baasi Muhammad Amin hadiisa dura jettan sana as baasi as baasi haga kaawutti rabbiin subhaanahu wa ta'ala haga kaawutti rijlahu eenyu rabbiin subhaanahu wa ta'ala haga rijla luka isaa kan isaa male rijli isaa ka isaa male haga kaawutti hin guutamtu eegasi gize rabbiin lukarra kaayee ni guutamtu abboo na dhageeffadhu ka abboo naafammaa dubbatta fataquulu ni jetti eenyu jahannamiin tun ni jetti qaxin jetti yookaan qaxin illee yookaan qaxin itti lakkalachuutu ni qaraama eenyu jahannamiin tun naaf gahee jetti gizee kanumaarree guutamtee jirti rabbiin ammoo subhaanahu wa ta'ala asirratti ayata reftana isin fiddani ayata la'amla'anna jahannamta suuraa maayidaa keessa jirtutti rabbiin subhaanahu wa ta'ala jahannamin maalin guuta eensi fi Muhammad Amin intum ragaa fi
ما فاين قبضني كويكا لأن جهنم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين يجد كناف في جن ربي سبحانه وتعالى بوتاجد محمد أمين أما غافي كيان غافد كيان ديفني أما غافي كيان غافد فوي influencer ne ka influencer wali لا أكا كيسي في روم ولا بودن تاسا ميركا قبضة جتشو ركوتا كان كبوبا نام في روم نيم فرد جتشو ميركا قبضة غادي ما دينا غافا أوكي نمنا اوي حال مي مدينة سيغافة توني دوكوي سيغافة دوكوي سيغافة توني دون نو أنا كذا سيغافة دوتي لا الرب نم تقولين الرب سنين ما كريستيان ما باشي شنو الرب من حديث مدرته أو خنا كمين درب مفرشوري طيب قافين كو كان جدا افوي دقيقة ترى ساعة تقول سنغافة أبشر سنغافة دوتي افوي قافين كو كان جدا ما تعرف كل الناس قافة وانا من تاكي سرنا دبا وانا ما تعرف كل الناس بيجوا مال من نكيتي ما طيب افوي قافين كو كان جدا انت قامامي محمد أمين no gaafin deeb jechuun mirga qabdan deebseetiin jira an deebseetiin jira hin sodaatin carraanaaf kenna gaafii si gaafadha macaafa keetirra carraa gaafiin arganneenni saa tokko olas ta'e gaafii kii si gaafadhamma naafii muutii qabacheessi muutii qabadhu ka mujatta yookaan icciitii macaafa icciitii macaafa isaa keessa jirtu foyi icciitii macaafa ishee ka jaraa keessa jiru guutuun amma gadi baasee booddee agarsiisa. Okay? Ka macaafa jarri barreeffatan jechuudha. Kitaaba ishee ka jaraa jechuudha isheen jaraa bar. No ka isheen jaraa barreesseef isheen naaf jedha. Icciitii jaraa baasisee agarsiisa booda. Okay. Amma gaafiin kiyya kan waaqayyo kattaadha foyi. Okay. Gaafii gabaa badaa eegas yommuu ragaa siif kennee wajjin waaqayyo kattaadha gaafina. Kattaa jechuun maal jechuudha? Maaliif jedhame? Waan fedheef haa jedhamu waaqayyo kattaadha. Naaf hiita garuu waaqayyo kattaadha. Okay. Meetaafooriikadhaan ni jedhama. Kattaa jechuun akka afaan nu beeknutti akka afaan Oromootti ni beekti. Kanaafuu waaqayyo kattaadha. Meetaaforiikii waan ta'eef ni jedhama. Meetaaforiikii jechuun afaan Oromootti. Afaan Oromoo fi maal jedhame direct meaning osoo hin taane akka fakkeenyaadhaan akkas fakkeenyaadhaan yaa kattaa jechuun kan hin sochoofne wannoo waan hundaadhaaf beezmentii kan ta'u. Tayyib kanaafuu waaqayyoon koo kattaadha yoo jedhanii danda'ama jechuudha. Meetafooriikadhaan ni jedhama. Kanaafuu waaqayyoon keessan kattaadha. ሁለተኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 22 አንዴ ክፈተው እስኪ ሲበኑ አላሰቡት እሱንም እንጀራለን ቀጥታ እንደነሱ አሁን ድንጋይ ብሎ ሊተረጉመው ማለት ነው። በቃ እሱ ነው እግዚአብሔር አለቴ አምባዬ መድኃኒቴ ነው። እግዚአብሔር አለት ነው ወይ እያለን ነው። ይሄ ሜታፎር ከአፋን ኦሮሞ ባስ ሮታ አናና ቋንቋ እንግሊዝ ከማት እንቀብ ነው። አፋን ኦሮሞ መጀነፍ እንቀብ ነው። ዋሊ ባሳውና ጉዲስ ኦኬ ኮኖ ሲባስ ነበር አለት ማለት ያው አለቴ ያው ኖ አና ማርፍ ነው ማርፋውን በይነፊ አይ ዝራሽ አለቴ ማለት ነው። እንደምን ነው ከተጀቹን አለት ጀቹራ ኦኬ inni waaqayyoon koo kattaadha jedhee miti kanaafuu waaqayyoon keessan kattaadha jechuudha. እንዳንተ ግን ድንጋይ ብለህ እንዳታስበው አምላካችን አለታችን ነው ማለት መሰረታችን ነው መስራቻችን ነው አምላካችን። አዎ አይ አለት ነው ይችላል። kanaafuu naaf galee jira kattaa waaqessitanii ኦኬ gaafii lammaffaa ነው አንተ ነህ ከታ የምታመልከው ድንጋይ የምታመልከው አንተ ነህ። እኛ ድንጋይ አናመልክም። ኦኬ ተረጋጋና ድንጋይ የምታመልኩት እናንተ ናችሁ።
አምላካችን አለታችን ነው መሰረታችን ነው ስንል ድንጋይ አምላካችን ነው እያልን አይደለም። በመጀመሪያ እግዚአብሔር ብሎ አምባዬ ብሎ መጠጊያ ነው አምባ መድኃኒታችን ተብሎ አንተ ተብሎ ተጠርቶ ድንጋይ አንተ አይባልም። ነን ሊቪንግ ቲንግ የሆኑ ኢት ነው የሚባሉት። እንደ ፐርሰኒፊኬሽን ተምረሃል ብዬ አስባለሁ። መሐመድ አሚን ማለት መሆኑን እናሳየው። ድንጋይ ኦኬ። አላሁ ሰመድ የሚለውን አንዴ አራዚ ምንድን ነው የሚለው እና ኢብን ከሲርም ለስላሳ ድንጋይ ብሎ ነው ያስቀመጠው። እሺ ምን ይላል? አሰመድ ኢዝ ዘ ስሙዝ ፓርት ኦፍ ኤ ስቶን ዛት ዳዝ ኖት አክሴፕት ደስት ኢንቱ ዊች ነቲንግ ኢንተርስ ኤንድ ፍሮም ዊች ነቲንግ ኤግዚስት። አሰመድ ማለት ለስላሳ ድንጋይ ነው፣ ምንም ነገር አቧራ የማይገባበት፣ ምንም ነገር የማይወጣበት፣ ምንም ነገር የማይገባበት ይላል። ሜሮን ንገሪው አሁን በደንብ እንዲገባው። ካሚ ኩን ተፍሲር አሰመድ ሱረተ ኢክላስ ተፍሲረኝት የማን ተፍሲር አራዚ ነው። ያው እሱ ሊትራሊስቲክ አይደለም ታውቃለህ ወይ? ተፍሲር አራዚ ሊትራሊስት አይደለም። የእናንተን እነዚህ አንትሮፖርፎርማንስ ከሲርን አምጣው ራሴ ተፍሲር የለው። ኧረ እባክህ እንትን ያልከው ሲር ምናልባት ካለ ልጅ በአንድ ቤቷ ይጠልክና ተፍሲር አስባሰና ኮነሲ ተከፍቶላል። ወደ አረብኛ አድርግለት ወይ አረብ ፋዱ طيب تفسير رازي هجرة را وقاري بجاف جا انجلي فين هجرة نو انجلي فسن يسافوت ابن كثير جدا اسباس محمد امين هاي اسباس شين عربي فسن اسباس انجلي عربي فسن اسباس دك ارغلت عربيኛውን አርግለት። ኦኬ እስኪ ከዚህ ጀምሮ ያንብቡ። ሊትራሊስቶች የሚወስዱት ብሎ አራዚ የተናገረው ማለት ነው። ባይዘ አራዚ ብቻ አይደለም እነ ጠበሪ ብዙ ናቸው ይሄን ያሉት። ከዚህ ጀምሮ አንብበው እስኪ። طيب الله عنده وقت رجله الله عنده دغا رجله مدبي سيكا لا الله عنده دغا كان جرو دغا يو كان تاجي حاجه جما كمان عربات الصمد جچو ما جچولا الصمد جچوني الصمد جچو رب سبحانه وتعالى هيركو هوندا كانت الصمد جچوني هي كانسا دبيسي تفسير كان القيوم دغفدوكا دبيسي دبيسي تفسير في الدين بيكو كان تفسير ما في تفسير في الدين بيكو بقى بيكتو تانن ما كيسي تكا ودو توي تفسير سيما تفسير هيك قرآن سيما كونو سي باس نيبر كتابي چساس باس كتابي جونو سا قولا اساس باس كتابا نواسته دوراتي تفسير باس قرآن كتاب قرآن سني باس رقم قولا سا وجه وهند سا وجه ለማንኛውም አሰመድ ማለት ምንድነው? ከስር ላላችሁ ድንጋይ ማለት ነው። ድፍን ማስገቢያ ማስወጫ አለው። አሁን ወንድማችን መሐመድ ድንጋይ ወነ ጀዳም እንጂሮ ካካዳ እንጂሮ ካስራ አዲስ ረዳ ድንጋይ ከጀስ ፕሊስ አዳምጥ። ያው ስቶን ጀቹ ማጀ ይችላል ይከስቶን ቤክቱ ኤኑ ጀቻ ረስቶ ደገ ያባ ነንጎሪን ሞት ነንጎሪን አካ እሱን አዳምጣ እንደገ ፓኒክ አታርጋ ራስ በኋላ እግሩን ይጭንባታል። ኤንድ ኢት ዊል ሴ ከዛ ጀሃነምም ቃቲ ቃቲ ትላለች፣ በቃኝ በቃኝ ትላለች። አት ዳት ታይም ኢት ዊል ቢ ፊልድ ከዛ ይሞላል። ኤንድ ኢትስ ዲፈረንት ፓርትስ ዊል ካም
ክሎዘር ቱ ኢች አዘር። ከዛ በኋላ የጀሃነም ጎንና ጎኗ የተለያዩ ፓርቶቿ ማለት ነው እርስ በራሳቸው ይገናኛሉ ማለት ነው። ኤንድ አላህ ዊል ኖት ሮንግ ኤኒ ዋን ኦፍ ሂዝ ክሬትድ ቢንግ እያለ ይቀጥላል። ሶ ሲጨራመት ነው የጀሃነም የተለያየ ፓርቷ መጥቶ እርስ በራሱ የሚገናኘው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ያለ ሀገር የተደፈነ መሆን አለበት። ክፍተት ከሆነ ሊሞላው ስለማይችል ማለት ነው። ማጨራመትም አይችልም እንጂ ለስላሳ ሀገር ከሆነ እንደሱ እምነት ከሆነ ሊያጨራምት የሚችለው ጠንካራ ሀገር ሲሆን ነው። ጠንካራ ሀገር ካልሆነ በደንብ አስተውሉ። እንደ ዝም ብሎ ለስላሳ ከሆነ ሁለቱም ፓርቶች እንደዚህ አጨራምቶ ሊያመጣ አይችልም። ጠንካራ ድንጋይ ከሆነ ብቻ ነው እግሩ ሁለቱን ጭርምት አድርጎ ሊደፈጭጭ የሚችለው ጠንካራ ሀገር ሲሆን ነው ማለት ነው። ለስላሳ ሀገር ያንን ማድረግ አይችልም። ናፊ አላህ አልኑር ይባላል አይደለ? ኑር ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ ብርሃንን ባየው ቁጥር አላህ ነው ማለት እችላለሁ? እንደዛ አይደለም። ኑር ሲባል እንደዛ አይደለም የተፈለገው። በቃ ኑር ተብሏል እኮ ብርሃን ተብሏል። ስለዚህ አላህ ብርሃን ባየው ቁጥር ይሄ አላህ ነው ልበለው? በቀጥታ የሚወስዱት እንደዛ ካሉ እነሱ ራሳቸው ፈጣሪ ብሎ የሰየሙትን አካል አላህ ብሎ የሰየሙትን አካል እንደዛ ሊሉ ይችላሉ። እንደው ይህን ስም ቢቀየሩለት ምን አለበት? ያ እንደዛ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ስም ቢቀየሩ እናንተም ከኋላና ከፊት ጋር ፈጣሪ መሰረት ነው። ፈጣሪ ለሁሉ ነገር አስጀማሪ አንኮዝድ ኮዝ ነው። የሆነ እሱ ኮዝ የሆነ የሚያስጀምረው የሌለ የሁሉ አስጀማሪ ነው። መሰረት የሁሉ መሰረት ነው። የሁሉ አለት ነው። የሚያይነቃንቅ ምንም ነገር የሚያነቃንቀው የሌለ ምንም ነገር እንትን ያሌለው አለታችን ነው። መጠጊያችን ነው። መሸሸጊያችን ነው። ያንን እዛ ቀጥታ ከሆነ ነገር ጋር የምታገናኝ ከሆነ የትምህርት ውስንነት አለባችሁ ማለት ነው። አስቸጋሪ ነው። ነገር ሌላ ስም ቢያውጡለት ነው የምለው እኔ። ምክንያቱም እኛ ፈጣሪያችንን አላህ ብለን ስለምንጠራ ፈጣሪያችን ደግሞ ከዚህ ሁሉ የጠራ ጌታ ስለሆነ እነሱ የሚያመልኩትን ነገር ሌላ ስም ቢያወጡለት እናንተም ዛሬ አላህ ማለት ትታችሁ ሌላ ያንን ያወጡለትን ስም እየጠራችሁ ነበር የምትናገሩት። ምክንያቱም እያወራችሁ ያላችሁት እነሱ ከሚያመልኩት አካል አይደለም። እዛ መስለኛል። እንግዲህ እናንተ እንዲህ ሞሮ ፎከስ ማድርገው ነው አብያዎች ላይ ስለሆነ ወደ ዋናው እንትን እንመለስና ፓራፍሬዝ አድርገው መዝሙር ያሬድ የተወሰነ ምትልበት ካለ ቃል ወደ እንትኑ እንገባለን። ረሳቦ ሳይጨርስ እኮ ነው ያወረዳችሁት። እሱን መልሳችሁት የተወሰነ ያህል ብናገርስ ምን ችግር አለው? እፎይ አይ ምንም አመት እኛ እኮ እድል ሰጠ ነው የእሱን እድል ሰጠን አዳመጥ ነው። በቤታችን እኮ ጨቆነን እኮ አላስወራለን። በቤት ደግሞ ስርዓት አልበኝነት ይባላል አይደለም። መጀመሪያ ይሄንን ክታብ እንትኑና ሳዳምጥ በቃ አላቅም ካለ እኮ ማጣቅ ከሆነ እኛ ምንም ሰፖርት እናደርገው አንችልም። ፓራፍሬዝ አድርገው ወደ ባቱ እና ወደ እግሩ መለስ እየሰማችሁ ነው። ፕሊስ ተረጋጊ። ቆይ ገና ተመግባትሽ አታውርዱኝ ምናምን ብለሽ ትቆጫለሽ እንዴ? ማናወረደ? ሳዲ ተመለስ። ሳዲ ደጋግማ ሚቶ ነው። እኔ ልጠይቅ እኮ አይደለም የገባሁት። ይኸውላችሁ አታውርዱ አትመውጡን ያልኩት። ተራ ጠብቂያ፣ ተራ ጠብቂ። ተራ ካልጠበቅሽ እንዴት ነው እሱም አትመወጪው? ገና ከመግባትሽ ኢንተራፕት አደረግሽን። ኦኬ ቀጥል። ያ ወደ ባቱ እንመለስና የአላህ ባት ማለት ነው። ሜቢ አህመድ እዛ ላይ መቀጠል የምትችል ከሆነ አላህ ስንት ባት ነው ያለው ብለህ ነው የምታምነው? አህመድ አለ? አህመድ አኗር። እሺ አላህ ቀጥይ አንቺ። አላህ ነው ጌታዬ። በጣም ስለቸኮልሽ አንቺ ቀጥይና ምንም ላወራቸው አይደለም። አንድ ነገር ብቻ አልጠይቃቸው ለገባት ከቅርታ ጋር ማለት ነው። ምን መሰረት ጥያቄና መልስ አይደለም ላደረገ ገባሁት። እየሰማኝ ነው? ፈኝ
ጥያቄና የአንቺን አስተያየት ምን እዛ በኮሜንት አስተያየትሽን ስጭ። እየተንጫጨች ነው። አላግራለሁ አይደለ? ማይክን አንዟ ለሱ የሚገባው የሰው የፍጡራን የማይመስል የራሱ የሆነ ስራ አይቆጠርም አይደል? ተባለው አንዱ ግሬ ከአንዱ ግሬ የራሱን ባውንደሪ ይዞ ታለ ሁለት ያለው አካል ምናልባት ወንድም ያለው እንደሆነ እሺ፣ ወንድም ያለው ጋር ተስማማ ነው። ሁለት አለ። ስለዚህ ይሄንን ተስማማን ከሱ ጋር። ስለዚህ ይሄ ስፔሱ ለኔ ፍጡር ስለሆንኩ አምስት ተብሎ ይቆጠራል። ስለዚህ